यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतो विरागः यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्। ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म बाहरन्मामनुस्मरन् यर्पयाति त्याजन् देहं स याति परमं गतिम्। I shall tell you briefly about that supreme goal, which the knower of the Vedas term as indestructible, which the self-controlled sages merge into the aiming at which the sacred practices celibacy. Having controlled all the senses, firmly holding the mind in the heart, fixing the prana in the heart, remaining dedicated in concentration on God, and being established in yoga, he who leaves his body, remembering me and uttering the sacred syllable Om, attain the supreme goal. O Partha, the focused one who constantly remembers me with an undivided mind, I am easily attainable to that forever devoted yogi. वेद को जानने वाले विद्वान जिसे अविनाशी कहते हैं, अनासक्त सन्यासी जिसकी प्राप्ति होती है और जिसकी इच्छा से साधकगण ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को पाने के बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों को अपने बस में करके तथा चित्त को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम शब्दों जो कि एक अक्षर रूपी ब्रह्म है, इसका उच्चारण करता हुआ और मेरा शरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य मन से एकाग्रचित्त होकर मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर ध्यान युक्त योगी के लिए मैं सहज रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। বঙ্গানুবাদ। বেদবিদ পণ্ডিতেরা যাকে অক্ষর বলে অভিহিত করেন, বিষয়ে আসক্তিশূন্য সন্ন্যাসীরা যার মধ্যে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মচারীরা যাকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তার কথা আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলবো। ইন্দ্রিয়ের সব কয়েকটি দ্বার সংযত করে মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে এবং মস্তকের উপরিভাগে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থিত হতে হয়।
যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওমকার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণপূর্বক দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরমাগতি লাভ করবেন। তাৎপর্য: এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ওমকার ব্রহ্ম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। ওম হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ শব্দ ব্রহ্ম, কিন্তু হরে কৃষ্ণ নামও ওম নিহিত আছে। এই যুগের জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয়েছে। তাই কেউ যদি জীবনের অন্তিমকালে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তার সাধনা অনুসারে যে কোনো একটি চিন্ময় লোকে পৌঁছাবেন। কৃষ্ণ ভক্তেরা কৃষ্ণলোকে গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ করবেন। সবিশেষবাদীদের জন্য বৈকুণ্ঠ লোক নামক পরব্রহ্মে আরও অসংখ্য লোক আছে, আর নির্বিশেষবাদীরা স্থিত হন ব্রহ্মজ্যোতিতে। হরে কৃষ্ণ। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। অনন্ত কোটি গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়।